राइट हैंड आगे, करो राइट हैंड पीछे, करो लेफ्ट हैंड आगे, करो लेफ्ट हैंड पीछे। मेरा छोटा सा चांदू कहाँ गया था? मेरा छोटा सा चांदू कहाँ गया था? मेरा छोटा सा चांदू चांदू गया बाजार में। चांदू जूता जूता उता उसका मिला, जूता उता उसका मिला। मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুদিন ধরে বহু বরস দূরে বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে। আমি ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তোমরা আমাকে মাঝে মাঝে দাদু বলো। বলো তবে কে? মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী। ওর উত্তরটা দর্শক বন্ধুরা কি হবে? সঠিক। হ্যালো, আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য সেদিন বিদেশে গিয়েছিলাম। বলো তবে কে? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উত্তরটা একদম হবে না। এই মেয়েটা বাজাবে। জোরে বলতে হবে সবাইকে, জোরে। महात्मा गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, इंदिरा बोस की। दूर दीपोवासिनी, दूर दीपोवासिनी, চিনি তোমারে চিনি, তারু চিনির দেশে তুমি বিদেশে নিব সুমন্ত ভাসিনী। দূর দীপবাসিনী, চিনি তোমারে চিনি, তারু চিনির দেশে তুমি বিদেশে নিব সুমন্ত ভাসিনী। দূর দীপবাসিনী। প্রশান্ত সাগর